السكينة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب له رگوی رسی حضرت بیس بی شخشق کو مثلا یو شخشق چیز بیس بین چوده انا حسه کنه جو البته کامل کن ظاهرا مفهوم حضرت بیس بین چوده معاویه لعنت الله علیه شامل کوئی کنه ادامه نامه دیوت بین چوده فأراد قومنا قتل نبينا ومعاوية توس ngati قومونيس معاوية قريش ادعاء بن يود قرن من قريش بينزله مت ابو يود ابو سفيان این فلان این قريشين خب حضرت زرد ده وكيل تلتوز نا انصاف بوده خود ngati قومونيس شميكس تانز ماركت تانز هلا بعد قتل نبينا خود ngati عشیرانونا بینخانی دی سام پیغمبر بودی شهید به دیدی میسوسوس دام ده قریش مونید آن هجرتی خان ندم سه قریش بود زرنجیو ده اویا وجتیاح اصلنا اجتاح استیاح به معنی پتاق نفود با اصلنا ngati اصل استیصال پتاق نفود با ہے اصل یعنی ما رامپیان نجاتا یعنی پیغمبر ngati قریش اصل بو این پیغمبر القریشی الحاتمی اتهامی اینا من بو دی نور مقدس بو دی من اصل رامپیان نخاتم به سمیکس بو خود ngati قومونیست تانس وهم بنا الهموم وهم بنا الهموم هم قصد جدية استعمال بعده هم به هم بها يومنا هم غتي دي قومونيس دي قريش ونيس ليغانا بكا إرادة بس كويس ها سامبون بكا بس سامزون غامي تشيك بس نيوس بنا الهموما غاتا كان غاتا خاتم با خب پیغمبر اصحاب غالب یون گامچین مدیا قریش بی کجی اسلام کون قانون دیون خاتم بمینا الهموم تمام قصدیو بس یون نتیکا مشکلات کیوم نتان خاتم بمی وفعلوا بنا الافاعيل زده کوین میبا یوت بدلا سونگاما گاتسو کوین سامبین گریکس خانی زدمت لا سونگاما نتیکا بس یون خانی سپرا چچاک بو دوله یون زدمت لازم سپرا چاس سلام کلام خاتم باز رابطه قسم باز لندن چاس بازار لمایون چوس ها سکرات پرگوشین زره شیب ابی طالبی انتاس دی مشکلات اونگاما میبا اونگاما کنید بس فعلوا بنا على فاعل ده زدم الله سونگاما کنید بینیونس که این عتیدی ساما پیغمبر کنه کوئی تعلق کنید ومنعونا العذبه عذب یوبو لیگان جنبو هرما چو تون میچو یا زمزم تو چو کن یونس چوزگاه دانس تون میچون هرما دبروچن چون نتیز کانونی که میباق چا بسه چو چاس چوزگاه دانس این قریش بونیس و احلسونا الخوفه ماده احلاس حلاس یعنی این و اجلس من حلاس که انگاره زرخان بوزه مفرد و حلاسین حلاس حلیس البيت من ngati اصل لغات یازرسین بوده ننگی تینگ میتینگستان لا لیکن دیگه کنایه این همیشه جسمو ngacang نگیمبوز بیاره جنس کنید یعنی ngacang راحت چما مشاچوس دپس اقتصادی تهدید با دپس ده تهدید با دپس ترور به تهدید با دیزو بندوس مثلا و حلسون الخوف خوف بونگچی حلس قرار تانس دینیس اقوال حلس یعنی ngacang ملازم قرار ngacana jismo doxmu judek man machachu kunis duna wadtaruna kunis ngacang mushkil base majbur base tans chachu zorika ila jabalin wa'rin de tulba yumma baspa mushkil ilmi de kaxtorin ngacang kiade den zindagi baad
تقريبا لوج بجيتي تقريبا من دو تاريخ يعني ده الشعب أبو طالب يعني كيس تمام السال بنا أمون بس إلا زمان حج ثورة ديلا رجع مثلا سو مثلا يدوسي لوج بيدان دي ظلمون دي أنا وأقسام ظلمون غتي قومونيز باز نجيك ده كان مدام ستا مدام ستا مرحلة كده مزده أبي طالب النام في ما جالس بيا يو بو الشعب زي الشعب لونباز شو حضرتنا تعلق في تامان دي لونبين حضرت أبو طالب بس منا أبو طالب من الشيخ البطحاء إن كل من تقصد إيه لونبو ولا من تقل الشعب زي ده يد الشعب أبو طالب زي ما كده अच्छा अबू तालिब बोले नाम आजास में ना ما أنا أرضي كينستانسي دول مين تاز شعب دولة أنا الرئيس بمين كديولا علم شاذ أصلا سنرجيو مثلا قاعد نتيجي كتار رسالة كتار مين يوم ده هذا زمان ده شنمر ريو حضرت باجاس بيجي لمين تاكس بخنا شعب لون بازر شعب ريلون نو ده شو بيعمل لي مثلا جبال إنه وعر زده جبال ري وعر كل باس فكسبويت بيرسوبوري منا ري كاتي قادو تزوجته كاتي جاب وشانده كاتي كسبو جاكي أنتاس وأوقدوا لنا نار الحرب ده كم مدان سنة ها ده كم ما هند كون كامياب ماشانا كلا پیغمبر شهيد به أحدنا مجبيا دوام مديك آخري كدي ملاعين ونيز المشركين ونيز يعني كنتي أقوام ونيز ها وجا قريش شو كان ديون غاما بس أوقدوا لنا نار الحرب كلا جان تنميده ميو جان كوينز نان لشروع بس پوس يعني كلا پیغمبر أصحاب سنبو ختم بچا حتى ده حساب تصميم بس پیغمبر في أقبل من مسلا بچا مسلا باید بسخت عيب إن زمان جاهلية من أبو مثلا ديت كل نقشة فعدم الله لنا نيدي مرحلة كهبنا خدا سان أنا ناتيكا ليجانونا تنتن بس عدم الله يعني خدا سان أنا تنتن إرادة بس ناتي زمن واجب بس اسكاس چیزره على الذب عن حوضته يدرك عندي وظيفة تمكن تسن دفاع باز دي خدای حریمی شی دیگنا خدای حریم بچین پیغمبر شریعت ادو نگنا حفاظت و حمایت بزره مثلا مؤمنین نگا حکم نازل بس دسو با آیه جهاد نازل متی سو مسون يوم أنا والرمي من وراء حرمته خداز ناتيكا إلزام وحدمي وواجب وتنتن بس سكالس تون كنتسان مقابلة كنتسان داتون ررجيتون رمي بوجانتون من وراء حرمته خداي حريم حرمتي وراء رجع دوكسنا يعني خداي حرمت بديكا كنتان دي دون لسون دون وراء يعني حفاظات بس تون جان پیغمبر حفظ شریعت حفظ تون مثلا مؤمنا يبغي بذلك الأجر وقت کی نچاز پیغمبر کنا حمایت حریم شریعت کنا حمایت بچندان نچان دی حمایت بکنون پونیستون زده دران حمایت بکنون پونیست سورا بکنی حمایت بکنی پوچیک پونگاچان مؤمنین مین پیغمبر لقبول بکن شریعت خدا لقبول کن نچاز دفاع بس أتي منا أرزوك بشهادات ودين دفاع نجان يونس يبغي يعني يطلب نجاز ديك الطلب بس حوزة شريعتنا وجود نازلين بيغمبر كن حمايات بايد كن نجاز طلب بس بذلك الأجر خدا يرسام ذات بهترين طاعات بجهاد مبو لجهاد مقابل نجاز أميد وطلب بس خدا يكن ثواب وأجر سوما سوم وكافر نازده داندی مصبلا کچیک ایمان ما کیوں مانگیوته مثلا جا باشو عباس اندون رجب نرگی ایمان کیوں زده سوال مسون منا اول قریش پیغمبر اقربا اولین مؤمن بو خود امیر المؤمنین فیق بسون این گوره ری کیوں زده مثلا یاد عقیل پسند گوره ری کیوں زده مثلا لیکن ده گوره ایمان کیوں کنده زمان پیان كفر قدوك كانوا حمايات باز يحامي حمايات باز عن الأصل دي أصل بيغن أصل بيغمبر قدشيا دونيس هاشمي قريشي ده
zati hesabika ashiri hesabika dunang kachik binkan inzu maka cerele man kachik binkan inzu masana chanding ospian du suksikson majaraj ومن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه أما دي بني هاشم بقبيلة كمصيبة من موزده نان قريش يندون من ميان چار يوته قبيلة اسائر قريشي غاسوز اسلام قبول بسه حقا تسلیم نوز پیغمبری فیق بولا تسلیم چنا دون دی نرپنری سیگنا کن خالی لوس بین میمان حنفی نچی کا فوقان مصیبت نا ده مشکلات کن کا فوقان چی من دون خالی لوس فی مما نحن في مما نحن ده جنگا جنگ ده گرفتاریت بی مشکلات بیانو کن ده حساب چی سونکان من ده انا خالی لوس بین بحلف يمنعه جیا دولا واسطه مامو یانا اسائر قریش من لکنتان سوسی بارن تعهد یوته ده تعهد پوز بس فوین کا ظلم مامو مال جو این نسنا تعهد یوم ده وعده یوم اگریمنت یوم اسائر کفارون ده اگریمنت کنین لا یونیت عذاب بامه ده والا مسلمان لوگ سان نسان ده حساب چی کا دین لا ngacha چه حساب چی ماسون کوین کا روشن سونده یانا عشیرتین تقوم دونه یانا دیگا إلا فپاسبون عشیره خود مشرکینونی یان ازاتی کا عشیری کا سبب دون پیوک لالانسه خوان دوت سو مشکلات چیک افوچوس چند تمام مسائب بگامه زیل گوس ازدم سے یونس دیا پیغمبر قوم بو بنی هاشم بی قبائل مثل حضرت فیق و غیر ذالک یونی کا سخت پیشار کیون فهو من القدر مما كان امن زرده فهو سبو سائر مسلم اسلام قبول بکنی قریش بقیه سا دون ادوز غسوان حلیف تونسه حلیف ادوز از ده سوی تعهد یوتیان این ندسه سوی عشیره چغل بین جهت بنا دون مانا شیقات القتال شدیقنا بمکان من الامن امن و امان کلوس خوان مشکل چیز مامی زیغ مشکل اونگامش سام پیغمبر تعلق تانی بنی هاشم بولد حضرت خدیجه پا ابو طالب پا پیغمبر بخون دامد شعب خان وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما پیغمبر فیق رفتار نسلوک بولد پیغمبر فیق بشتی بیت با اذا احمر البأس نامی سندیکا مشرکین فشار کن سے جنگ میوما لبر تیز شانه احمر مثل زوال شخص محپوشاتوغا دی بأس جنگ دی میو لبر من لب دوست با جی خطر چاچک نگیم بو و احجم الناس ای کفار مشرکین نیز بالکل دفعتا حجمه کنسه ختم با اسلام دی مشکل بگه بنا پیغمبر سی بیت پیغمبر فیقوز قدم اهل بیته کلی من نگیمون این اهل بیتون دی مقابلی تنگت با اونا یا حمزه تنگت با یا عبیده تنگت با یا جعفر تنگت با یا علی تنگت با سوام اسون بو آله قدم اهل بیت خاص الخاص المسلمان الذين سپار سولس دیوت پیغمبر رحمت الله علیه دیوت فوقا بهم اصحابه پیغمبر سیباس کری نیمور کری عزیزون مشرکین خطر دفع با مقابل جبهه جنگ پیغمبر دون تنگ سنا دون ازالی که کری ده اصحاب سنپو زارش تک مایون چکو حیز بسی جاکس دیوت پیغمبر احسان بازی حر السیوف در رگی کاو پوق باید بیشی تیگنا سوی که اصحابو نگا ما پوق چوسیه اکوری اقاریمون سنن لدنس والاسنه چین بو نیزی سنون ما پوق چوس و ما پوق چوس چی سن دیون گانما دیگه بچایی سن سنه فقتل عبیده بن الحارث جناب عبیده هبو عبیده بن حارث کوی فیق بو شهید سن بعد کبرایان یوم البدری عبیده شهید دی پیغمبر اقارب و دون وقتل حمزه تو پیغمبر عمو حمزه شهید سن یوم احد مسلمین گام مشهور در بدر حمزه شهید و قتل جعفر یوم مؤتة جعفر امیر المؤمنین فون سنده شامیانو رومی ده جوان نیاندو ده مرز بردر پیکا موتیانو حضرت جعفر شهادت جعفر تیار میشه اور جعفر تیار
व अरादा मन लव शिअतु ذكرت اسمه دي जो सातोंगा